Good evening, everyone. So today we would like to present about disintegration between religious community. Pertama-tama, alasan kami untuk memilih judul topik ini yaitu karena pada zaman sekarang itu banyak terjadi masalah-masalah yang disebabkan oleh adanya disintegrasi. Salah satunya yaitu disintegrasi antara agama. Sehingga kita ingin membahas lebih dalam paper ini. Our group consists of Adawiyah, Alif Dhani Herlambang dari Biolanda, Clarissa Juliasari Hartawan, Muhammad Ersya Pratama, Raditya Ramadan Fajarudin, dan Syafina Dias Fahira. In our country, which is Indonesia, banyak beraneka ragam penduduk, yaitu berasal dari beberapa cultures, religious, ras, dan juga bahasa daerah atau traditional language. Banyaknya perspektif dari setiap penduduk mengakibatkan adanya disintegrasi, sehingga dibutuhkan banyak toleransi yang harus dimiliki oleh setiap penduduk sehingga tidak terjadi adanya masalah yang terus-menerus. Next one, what is disintegration? Disintegration is a condition where there is a loss of unity that causes problem between some groups, often occurs in social changes with different perspective. It can cause problem that spur disintegration. When disintegration often occurs, will cause big problems for our own country. Next. Negara kita memiliki potensi yang tinggi pada terjadinya disintegrasi dikarenakan menurunnya rasa nasionalisme pada setiap masyarakat sehingga sangat mudah akan terjadinya permasalahan yang kecil sampai menjadi rumit. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi yaitu adanya perbedaan suku dan bangsa antar agama, daerah, dan juga golongan. Maka dari itu diperlukan perilaku yang bijaksana untuk mencegah serta menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Next. Okay, one of the factors that causes disintegration is cultural differences. Cultural differences has basically one word that makes it so unique, and that's multiculturalism. Everyone has different background and different way of thinking. Diversity is in every country around the world, especially in Indonesia, where Indonesia has over 250 million people, and each and every single one of the people have different background. They speak different languages, they eat different food. So in Indonesia, our culture shaped our identity. It plays a big part in how we talk, our behavior, because in Indonesia there's so many cultures, there's so many languages such as Sunda, you can speak Bahasa Indonesia, Padang, for example, and the way they talk is different, and automatically when they talk, their behavior towards how they talk is different. In cultural differences, well, social integration, to be more precise, there are basically two main factors that can differentiate between them, and that's structural theory and cultural theory. In Indonesia, social theory and culture theory is basically described as you're talking about the rural and urban communities of Indonesia, because the mindset of people are completely different when you're in Jakarta, for example, and let's say when you're in the rural area in the kampung.
with this factor, people sometimes can't be able to accept the fact that we're different, and that can cause an ethnic disintegration between groups in Indonesia. Next slide. Okay, so next is the difference of religion. Beberapa konflik terjadi itu karena pertama, one first not understand the teaching of their religion or deviate from the rules teaching of their respective religion. By this, I mean sometimes there are still many people who actually don't understand the teaching of their religion and do something outside of it that makes conflict happen in the society. Contohnya tuh kayak ketika ada yang menyimpang, pasti ada yang ingin mengingatkan. Namun tuh kadang orang-orang yang diingetin itu kayak nggak mau terima. Kayak nggak terima, akhirnya terjadi konflik. Apalagi jika yang mengingatkan itu yang berbeda agama. The second one is many people are still selfish or consider their religion is the most correct. Conflict in different religions also occur because of this. Because each person consider their as the most correct. Jadi itu kayak masing-masing orang menganggap agama mereka yang paling benar. Terkadang mereka ingin seseorang juga berada di jalan yang sama dan benar. Namun balik lagi itu ada di pilihan dari masing-masing individual. Jika memang sekali dua kali tidak bisa dikasih tahu, biarin aja, maksudnya kayak itu menjadi pilihannya dia. Dan di dalam Undang-Undang 1945 juga kan udah diberikan hak kebebasan untuk memilih keyakinan dan memeluk agama. Tapi keyakinannya saat pengimplementasiannya berbeda. Kalau nggak sejalan dikit dibilang sesat. Nggak sejalan dikit dibilang sesat, segala macam. Dan tidak sedikit juga yang mendoktrin agama-agama itu melalui pemaksaan sehingga menyebabkan konflik. Lalu banyak tokoh agama. Yang ketiga, many religious or community leader who still have a lack of awareness as a religious figure and people. Di sini lebih ke kalau kita lihat kan kadang konflik perbedaan agama terjadi. Seharusnya kan sebagai tokoh agama atau tokoh umat melerai terjadinya konflik, tapi malah kadang ada yang mendukung malah memimpin terjadinya konflik tersebut. The last one is misunderstanding regarding some information about each religion. Every religion has a different values in believing something. Sometimes there are people who do not understand other religion and then they implement it with their religion, so it is less connected and also typical of people who are provocative, who do not know. For example, kayak misalnya saya ini Muslim, tapi saya sebenarnya kurang tahu tentang agama lain, tapi saya nyebar-nyebar informasi yang nggak benar ke orang-orang tanpa mencari tahu kebenarannya sebelum menyebarkan gitu. Next slide. Nah, politics is the main factor that cause a big problem in our country. Different of opinion between one another. Jadi itu konflik adalah faktor utama yang menyebabkan masalah besar di negara kita, yaitu perbedaan pendapat satu sama lain. Ini faktor utama terjadinya perpecahan masalah politik di Indonesia selalu menjadikan agama sebagai alat untuk pembenaran. Next slide. Jadi selanjutnya adalah perilaku intoleransi di antara masyarakat. Intolerance has become one of the most talked about topics in Indonesia because the more secular a person is, the higher the tolerance level of that person. This can be seen from the increase of the conflict caused by the lack of tolerance in society, because people with different beliefs or religion cannot be trusted and tend to exploit others when they are in power. Yang dimaksud di sini adalah mayoritas sebagai yang merasa mempunyai otoritas. Jadi sebutlah di sini Islam sebagai agama mayoritas, kebanyakan dengan orang-orang, namun beberapa orang bahkan
nggak menguasai poin-poin agama tersebut dengan baik, sehingga menyebabkan kesalahpahaman terkadang di antara masyarakat. Em, Biasanya semakin sekular seseorang, yang berarti makin jauh dari aturan agama, maka semakin toleransi karena beberapa nilai-nilai agama dinilai justru eh, ngotot dengan nilai agama itu sendiri. Eh, dengan kata lain, tidak bisa mengindahkan adanya perbedaan. Di Indonesia sendiri, eh, sebagai contoh, misalnya kebanyakan kasus diintegrasi agama adalah dengan agama Islam sebagai contohnya, dikarenakan mereka mayoritas, dan bisa dibilang negara Indonesia itu bukan negara sekuler, belum termasuk negara sekuler, karena beberapa nilai-nilai peraturannya masih mengandung poin-poin dari agama. Walaupun Indonesia sendiri bukan suatu negara dengan satu agama, dalam artian bukan, dalam hal ini misalnya bukan negara Islam, tapi negara dengan ideologi Pancasila yang poin nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dengan kata lain, semua orang berhak memeluk agamanya masing-masing. Next. Ya, jadi ini salah satu contoh dari disintegrasi agama terjadi oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang terjadi pada 27 September 2016 di Pulau Seribu. Saat Ahok melakukan kunjungan ke Pulau Seribu, Ahok menyampaikan pidato yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51, dan Ahok berkata, "So don't trust other people, you can just in your heart, you can choose me, right? Like to using Surah Al-Maidah 51, things like that. That's right, ladies and gentlemen. So, if you feel that you can choose, because I am afraid of going to hell because I was fooled, okay?" Jadi, dari situ ada yang merekam pidato Ahok pada 6 Oktober 2016 dan disebarkan melalui media sosial, terutama Facebook. Dan itu memunculkan kemarahan umat Muslim. Pada Oktober tanggal 7, Ahok dilaporkan ke polisi karena diduga terlibat kasus penistaan agama. Dan Ahok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama dan dipenjara selama 2 tahun. Kasus Ahok ini menjadi panjang dan terjadi ricuh 212 atau Islamic Action, itu yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 di Monumen Nasional, Tamrin, dan Bundaran HI. Para umat Muslim berkumpul karena ingin pemerintah segera memproses kasus Ahok
yang menistakan agama dan membawa surat Al-Maidah dalam next. In this research paper, we are going to use method. So method that we use in method is a systematic theoretical analysis of the method applied in a field of study. In order to find the conclusion and bring the discussion to our paper, we need to use methods to research the case even more. So in this case about Bapak Basuki, we use a descriptive qualitative method. And by using this method, we are going to find news from many media sources. In our case, we use hukumnas.com and many other media source to find about our research, about our case. And then this method commonly used when we want to do a research in this study, like politics and about politics and media in Indonesia. And this case, descriptive qualitative case is commonly used by using the basic method by Dr. Robert Entman. So next slide, please. Okay, this method have 4 elements. The first one is defining the problem. This means focusing on different opinion that has been released from different journalists and different media. Because when we're talking about media sources, we have hundreds media sources in Indonesia and thousands of journalists expressing their own opinion about the case. So we need to focus on the reality by using and getting more and more research of the media and filtering them one by one. So the second one, diagnosing cause. Once we find the problem, we need to find the cause of the problem. What makes the problem happen? So we need to focus on the cause of the problem. We move to the third element, which is make moral judgment. This focus on the moral value of the case in order to legitimate the action, because there are a lot of media sources and a lot of perspectives regarding the case. We need to make our own moral judgment to find the right attitude towards the case so that the action is the right action. The last element is suggest remedies. So once we define the cases, we diagnose the cause and make the judgment towards the case, we cannot only just state the case, we need also to find the solution by suggesting remedies. This element focuses on the solution provided by the writer of the journal, in this case us, regarding all the opinions of the media towards the case. So we need to provide a little solution or make a conclusion towards the case by not being biased, of course, because of all the media is mostly biased because of the politics. So we, as a writer of the journal, we need to Pak Basuki. Okay, next slide. Okay, so the conclusion is, jadi di Indonesia tuh disintegrasi emang sering terjadi. Ini terjadi karena setiap komunitas memiliki nilai-nilai yang menjadikan mereka masyarakat yang berintegritas tinggi, sehingga perbedaan terkadang merujuk pada disintegrasi. Perbedaan etnis, perbedaan agama, dan intoleransi antar manusia adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan disintegrasi. Ada banyak pendapat dalam setiap aspek, tetapi ada banyak orang yang setuju dan tidak setuju tentang mereka.
Karena itu, kita harus menerima dan menghormati setiap pendapat masyarakat. That's all from us. Thank you.